हज़रत आमना के पेट में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरान कुन मोजज़ात। पूरे 9 महीनों का वाक़या। पानी ख़ुद कुएँ से ऊपर आ जाता था। हर महीने एक पैगंबर आकर अल्लाह ताला का पैगाम देता। हज़रत आमना फरमाती हैं कि पहला महीना चल रहा था जब अचानक घर के दरवाज़े बंद हुए और एक अजीब सा शख्स मेरे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत आमना के बतन में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था। एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाज़े बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थीं कि अचानक से मैंने देखा मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ऐ आमना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो। आपके बतन में जो बच्चा पल रहा है वह अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमना को दे दो। मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। नाजरीन, हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाला नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ आमना, खुश हो जाओ। तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है, अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो हज़रत बीबी आमना ने पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि ए नूह, जाकर आमना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। नाजरीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंज़र था। सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बग़ैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या आप बिशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमना, तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है। नाजरीन, हज़रत आमना फरमाती हैं, इसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक़्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमना, खुश हो जाओ। तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके बाद इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला, मेरा नाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम है। नाजरीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक़्त था। घर के सारे दरवाज़े बंद थे। अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और वो कहने लगा, ए आमना, खुश हो जाओ। तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर
कोई और पाक दामन नहीं होगा। ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक़्त था। घर के सारे दरवाज़े बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बतन में जो बच्चा है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। नाज़रीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरी वक़्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा और अल्लाह से सीधा कलाम करेगा, अल्लाह से बातें भी करेगा जो हज़रत मूसा ने भी की थी। लेकिन हज़रत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इस्माइल है। नाज़रीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक़्त था। घर के सारे दरवाज़े बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तज़ा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिससे अल्लाह राज़ी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ़ और सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। नाज़रीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक़्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसा आया कि जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। आने वाले ने फरमाया, ए आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हज़रत आमना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हज़रत ईसा है, मैं एक नबी भी था और उस नबी का उम्मती भी हूँ जो तुम्हारे पेट में है। इसी तरह ये नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी, क्या आपको पता है ये बहू आमना बहुत महंगा अतर लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा आमना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तुम ही पूछ लेती तो अच्छा था, तूने क्या नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू औरत ज़ात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझे से मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मतलब तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है?
اور ہاں، ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہے۔ اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متوالی ہوں، بڑی عزت والا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو کہاں سے لاتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب بھی آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا اور نہ کبھی میں نے دیکھا، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان القصرہ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور فتنہ شدہ نان بریدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگی دونوں شانوں کے درمیان موہن نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات ان کا نام اور حلیہ ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن اور انس، ملائکہ، چرند و پرند کے سامنے پیش کرو، تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو، اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبے دھو کر حضور کے دونوں ہاتھ شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب انوار ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت، زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ ملا کر بتا دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔
شہر مدان میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے کنگرے گر پڑے اور فارس کے آتش کدہ ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر کسی نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر نہ جلتی۔ بحر سادہ جو ہمدان وقم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔